muni yo tori ka siraw le o ye baara kɛ n'a ya kosɛbɛ an ka siraw kana tunu est ce que ka faamu donc a ye kuma pour que mɔgɔ bɛ bɔ fili la karamɔgɔ gɔrɔw ye kuma pour que mɔgɔ ka bɔ fili la mɔgɔ datugu de ni lɛri la konfinw t'u ka taa yɔrɔ dɔn an bɛ wari ɲini dɔrɔn ka taa di an ɲɛmɔgɔ ma an baw siginin bɛ yen ne ka ye mɔgɔ mɔgɔ min bɛ aladari kɛ ha se la hawla wala quwwata aladari fɔrɔ jaabi nin b'a f'i ɲɛna mais ismul azam ani dalilu n b'a di bɛɛ ma bi est ce que ka faamu e ka adamaden ka aladari jaabi nin dɔn ha la hawla e ka dɔn fɛn min tɔgɔ ye dalilu ya ha e ka dɔn fɛn min tɔgɔ ye kun fɛ kunu ya tɔrɔfatil ayini ɲa datugu ni ɲa yɛrɛ a ye kɛ ya ni ka nasi ko karamɔgɔ bolo k'a ko i ma ɲa sɔrɔ a ma ha e ka bɛ min kɛ ya i bɛ mɔgɔ ci ou bien dɔgɔnin dɔ ci a ye taa baro kɛ ni ba ye na dunuya nin kɔnɔ nin lɛri la nin fɛn de ka di le yɛrɛ ye ka tɛmɛ ni ala ka se kɛ mɛna k'i ye dɛ i b'a dagabɔ a fɔ vraiment ne bɛ yɔrɔ min na ne ka hollandais sɔrɔ ka kɛ makiba ye ou soit ne bɛ yɔrɔ min na ni le lɔgɔ bɛ da e ka musokɔrɔba n'o ka dɔw ye basé makiba ni hollandais ka da b'a fɔ ni le ka di ye ni le ka di ye taa wari ɲini ka fara ɲɔgɔn kɛ ya salaire i b'a la ɲɔgɔn kan i bɛ taga san han a kana da sanni ma dɛ i b'i teri bɛ invité bamuso fɛ i bɛ saga ɲini ne taara n nana bin teriw filɛ nin ye an b'a fɛ ka na baro k'i fɛ yan i bɛ saga la ka kante ya basi bɔ ala ni bangeba ko ye tiɲɛ ye a ka mana kɔrɔbara la kalo 9 ka ni degun bɛ muɲuni ye ala n'o ye tiɲɛ ye a bɛ ji guani min den bɛ kɔnɔ la a t'a wula a bɛ ji suma min den bɛ kɔnɔ la a tɛ glacé ala a bɛ la ka jɛngɛ a bɛ la den kan den ma kɛ namarani ye ne filɛ nin ye ne bɔra ni wolobaga ye tiɲɛ ye ala wolobaga ko ni tiɲɛ de bɛ ala bolo ala an ka nin kɛ ten n b'a fɛ i ka nin hɛrɛ ni kɛ n ye a ka fisa ni muru sɛbɛnni ye sɔngɔ 300 an bɛ can lo a ka fisa ni muru sɛbɛnni ye sɔngɔ 100 mɔgɔ min datugu la a tɛ bɔ la taa saraka bɔ i ba ye ça c'est un casemari papo non taa saraka bɔ i ba ye bilahi mɔgɔ karam anu ye borola baarakɛla ye mais anu tɛ tiɲɛ dogo mɔgɔ ma i ba ka to dugukolo kan i de bɛna taa miliyɔn yirika ta ka taa wa yirika ta ka sɔrɔ i ma dɛrɛ ka hɛrɛ k'i ba ye k'i bɛ taa di karamɔgɔ ma anw ye karamɔgɔ de ye kɛ mais an bɛ tiɲɛ lo ni ka anu bɛ waso la an bɛ ko dɔ kɛ la an baw sababu le an baw sababu le voilà donc k'a fɔ kanberedenw ye jeunesse ye yan n'a b'a ɲɛsin a ma ka na wari d'a ma a bɛ taa dugawu ɲini bangebaaw fɛ ka sɔrɔ ka na an fɛ Allahu akbar ni tiɲɛ a se ka faamu yan n'i bɛ taa karamɔgɔ fɛ ka taa i biri ko a y'a bolo bila i kun na yan n'i bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ ka taa wari bɔ ko taa saga gɛn san ka na n'a ye kɔn ka taa bamuso ladiga ni kamisogo ye i b'a ladiya dugawu ɲini bamuso fɛ n na vraiment n ka karamɔgɔ cɛ nin ko mɛn n nana ni bonya nin kɛ n b'a fɔ i ka dugawu kɛ ye ni n tagara ala ka barika don a la n'a ko i ye tɛ bɛ taa n'a ko i kana se kana taa bilahi n'a ko i kana taa n'i tagara gansan de fu ani karamɔgɔ yɛrɛ kunkolo bɛ sankolo wɔrɔ a to yen a ye sankolo ɲɔ kun na i to ka yaala n'a ye mɔgɔ b'a kɔrɔ a tɛ mako dilan o de kama mɔgɔ caman bɛ u bɛ ala deli ka tɛ ɲɔ bolo sule a yɔrɔ filɛ nin ye k'i ba to yen dugukolo kan sɛgɛ la yɔdi la min bɛna dɔ ye a bɛ boli karamɔgɔ nɔfɛ ni karamɔgɔ taara se yɔrɔ dɔ la dɔrɔn a b'a samara kɛ ka ban ba la ka taa to karamɔgɔ fɛ fara ka fɔ i ba bɛ balo cogo min ne t'a dɔn i ba bɛ si la cogo min ne t'a dɔn i bɛ taa to karamɔgɔ fɛ karamɔgɔ dun tɛna fɔ k'i bɛ nin minɛ ka taa di ba ma i ba bɛ taga la ni degun min ye ten même n'a ma miiri ko ala k'i danga a bɛ miiri ka tɔɔrɔ min sɔrɔ a yɛrɛ la bilahi i tɛ taa karamɔgɔ si fɛ mako bɛ dilan bilahi a tɛ kɛ e mako tɛ dilan e mako tɛ dilan yan n'i bɛ taa karamɔgɔ fɛ ne wulibali filɛ yan n'i bɛ nan fɛ i ba taa i ba fɛ i bɛ ɲuman k'a ye fɛn dɔ ɲini k'a di ba ma ka sɔrɔ i bɛ nan fɛ Allahu akbar wa ba duwawu le sababu le la karamɔgɔ ka duwawu bɛ jaabi la sɔrɔ ni ba duwawu t'i kɔ nasi jumɛn de b'a bɔ a bɛ jaabi nasi jumɛn kuran haya jumɛn de bɛna sɛbɛn ka di mɔgɔ ma a bɛ jaabi ni ba duwawu t'i kɔ i bɛna wurudini jumɛn de kɛ a bɛ jaabi a tɛ se donc denmisɛnninw an kana tulon k'an worobagaw la an bangebaaw an kana tulon k'o la hali bangeba kɛla fɛn o fɛn o ye a se ka faamu i bangeba mana kɛ fɛn o fɛn o ye karamɔgɔ i cɛsiri n'a ye ala ka hɛrɛ k'an ye ala ka sababu ɲumanw k'an ye inshallah i b'a wurudi 100 ka sɔli kɛ kira ka 100 donc i bɛ la ilaha illallah wurudi sa 1001 n'a nana se kelen parce que yanni i b'a daminɛ i bɛ kɔn ka kelen de kɛ i b'i daba kasi ala ma ala i bɛ kere i tɔgɔ la kojugu i ka tɔgɔ filɛ nin ye a ma da kira la a ma da nabi ɲuman la a ma da danfɛn si la ile ala bɛ kere i tɔgɔ bolo kojugu i tɔgɔ filɛ n'a dala den o ka kɛnɛ min kan dugukolo bɛ dabiri a tɛ da mɔgɔ la Allahu jalla jalaluhu i bɛ sigi sɛbɛn i bɛ la ilaha illallah wurudi ne ka wurudi san 1001 est-ce que ka fɔ i bɛ kɔn ka kelen de kɛ ka 100 kɛ ka sɔrɔ ka 1000 kɛ billahi al-aliyyil azim karamɔgɔ
il déme papier sur 100%. Ne c'est bien ça ouais ni ba fa ka saraka yi. Allah. Ah bon minu be jamana jafana o ba fe ka contacter. Anu be bara do ke ka postema. Ni bara sele ma iba ko shu kelempeu. Ni ka ko shu pel kelempeu. So me be wuri do be iba ko. Ni ko kata o kalo ba ni ma papier sur wuri bali wori. Obe ni wori. Be ta dossier déposé. Be na shi ko ka so kata de choses déposé. Obe ni wori ka papier bien. Mais warti buru me se ka baraka me sarti ta nyoye parce que jamana ga mo no mala ko ne katiana mo sebe donc me baraki ya me sarti ta nyoye ni ka papier no papier dilema ni ma ya war segema ala rekoti ni mo ka ko do kila ni ka ya mandi ni ba segema ni be na to ale ala kama ba to ale ala kama ala koti ni ka to ale baragile ka bo me ni ka sarafana haketala voilà e be na se ka papier ko nyanyine donc e ka famo donc o ye hakika ne wo bara fana ke ka poster o be o ye hakika le donc ka bo ala mo minu mako be garzige la mba ke fana akecho kele na ni garzige datula ka tebe do be garzige datu na foro ko tala de a garzige kan ma datula iba daire ka dama o fana bara be ke shukele i garzige be daire ni ka shukele kele bara ka cha wuli bali fo ngole nyanyini ka ala ka shifuru nyanyini mi kele yana munde bala ala ka kelemati yakona kelempe munde bala ngole nyanyiro le kama me barake ni kelenkele ka cha ne de ka ismul azam ni sigiri ba ka be laban kelempe wule ma est-ce que famo men ne sambe na ma fe sanka jo ne ka mba kelenta do ne ka ke sambe jo Allah est-ce que famo ni sangore la mo ma fana no kangore ni ndona dugun kono ni be bola do ni ko ke fara ntala umbe akala be nyana ke ni be bola no ko ay do o ke dugu ye ni ka do o kai kono dorom ni ka kele ni fo ni mboro ba ngore sangi be fo gibe woyo na do ne ka kele ni mo kana fa ala ka soni ni ala be fendi mo ma mo mi ka dia o le kama me barake ni kelen yi ntala fle ala ka kelimati ya ko na ta fe ka fendo fara yere ka to fara yere ka mi Allahu yi Allahu to ma muni amada fu ilan ala kelen pewte nko le sage ka ta fle muna ala muke muna ala ma so akwa ka Muhammadu kan muna ma son ka dama aka Muhammadu dama ka so ka la ilaha illallah Muhammad rasulullah fo muna inka yi muna ala ya fala fa adama ma afa adama be bola argena ko wati mi na kai ala funun na koro afa adama segla ka argena bonda flati ka ye la ilaha illallah Muhammad rasulullah sebene me ako ala ya fama Muhammadu kusum ala ko ya fala ko jonne ka Muhammadu yidela ko Muhammadu jonne api ala be son ka togo min tugi togo la seke o togo ni fendo le min ka bu ala buru do ya fama Muhammadu kusum wole kama kalima kono ni karamo me kamera le kana ma sagate man fay a secret kelende no be ni sagan la ka kanti be ta soro ni sirne no be ni dara a secret kelende donc kelende ko chama be kelen kono sule ko chama ba be kelen kono hali be muso le nyini ta soro la ni nana fa bi do kelen kono abadima Allah billahi la lazim badima abadima sikabako ibe papier fana le nyine ka ta jamana ga itale ya papier dossier ni nana te baraki yede me bara mi kene ma do o kale yi e ka famu ye nana sara ya meje am bebe je demson we siga me do o kale yi ne ben ka kroche tamburo ibe ta ya papier do abeke ne ka karamo ya ka lo min kadiya hada ma den se ka be ma ko dila me le la gosi bakate karamo ya kono ni ka be mo la gosi la ka fendo le kiyamanya o le kam ba la gosi la iba fo wuli bani mandiye ma te se karamo ya la wuli garum file yima ne me ya numéro blanya so be na korobo ikana na baraka da korobo mbi kunko finyana ile ere masigini meye me ante wasonu ni yoro nu yebo nte wasonu ni flani ye nte wasonu ka karamo ya ye parce que karamo ya yere ka ne yere nafaka ba e ka koroshita abiga ya ke demi be se ka tiranta ni kele na nyonka kwa yere tali koroshi kono karamo ka dogo de me koroshi le kele ne kono ka soro kalima kono ka soro ani soli kalima ni soli donc ni kan di do doron karamo be lafiya donc mo be na doron ya barake ala te ban kalima ma ni ka wori ala te ban ke jabi kele ala te ban fane be soli ke kwa be ban ke jabi non sur le numéro ki wori e be quartier la kono dimi tuna mo do kan eta do ba ke chogo minna so ba do le kilina mo do ka bena ata lo ba nya shi chogo minna est ce ka fo na finyana ibe jibo tasa kono kabla ibe tasa diate boro ibe soli ke kiraka wakele ni kemeni kele so ba ke kemeni tan kele so ba ke keme ani tan kele parce que tan kele ni ale bebe ahuma ani kira woni dan fengwaro mais kele pewu na ale bebe alalima est ce ka famo ibe soli ke kiraka wakele ni kemeni tan kele so tan kele ibe daji toji na ni daji barakamani parce que ka kuma barakamani budala iba takata tigi ma ba mi abako billahi la ilaha za tete me minute damanika seconde 10 secondes abela ka suno hadi ni fadu na mo lo ka mana abijiri yiri la sebeni kera te ibe soli sebe doro wakire ni kemeni tan kere we jiri boaka we do da mabami
fa ne be abella ka suno Ese belle visu kia. Ese beda noro be beda. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. No be fo dawo la barka bala. E ma ni kafiru tunka chani ke miru ko kira ko te chaye ala ko te chaye no ka chani ke no be buena guruguru no tara se kirama o be munde fo o be kalima le fo no ka kalima fo ala kira fa ba to ko nunu kala ndoy ko kala ndoy ayo to iti ko nunu kala ndoy me kafiru fi minute me kira kerena abe ben dabela da sanman bela da sanman yajimale adama dembe da kasano ha peut-être mo min te série ite série e kafrieti donc ibe yoro lati ite se kata fo ko ite série bagay ibe to ke ni ka sergi ta ka badoron ka ya tasa ta ka bla doron ka soli ka ka fo choko mine ba keti doron karamo abana avec elle inshallah est-ce que famo o yoro famiande alhamdulillah ani qur'an haya do be man nana yi nuntu nana nuntu ba di mo woma do ale na sebela ka nyama ni jabi ye ba du tiyala o jabi te bonni ma furu Allah o jabi te ban ne ma furu ni e kono na gba ale kwa na mo me makubala iso ayen sore me se ka dama o e furu yoro no e ni adem se no ba ke ka duma o e saraka fisa billahi ni be sebe ni songo duma do ba ke data la ka fo me na war me ne bolo no dem se no abe kuma ka be do ba ke ka dima mo mi ba fe ka furu ari mo mi ba fe ka denke ambe be prix do le la ni denko la me be prix do le la do dem se no ba ke ka dima e na min dumo ka sebe ni stara ni bara sabatila e na wardi na inshallah alhamdulillah ona foro bara fana o kelen fana la market na wala na foro bara na kelen fana de me nya bara be fen gwema ne ne be bara ken sara gbe de ka kia sara gbe misi gbe me ne sara setiye ne ra bara na position gore be mburo market ka di ma fo ite san market na la so na be jabi alhamdulillah amara fu vraiment ini ci ko ya mo mara ini ci ko sebe